Nti taro lante mo ci fo ala kan sago dani. Mbalema mbe do kuma konnana mbe haketo yini kaw bela jelen fetuguni kayira awla ka foko ko chera me anyuma manchan bi soko bomo bebi ka tata sorala dakurunya damado do video intena ke video janyi me seninga bo video in kono mbe ledu do di awma fadin kenekan kone Ivan le lion de la diaspora kelemba kono fo 2023 fo 2100 ni ala yen shi joka makono video binale ka fo nyana kelen wara farala video ka video kera tan woroy tan duru kuno ne me akera tan woroy ne Ivan de kuma kan daw ma fadin kenekan video yi akera tan woroy wo mena mbake ni ala ka je ni ala yin shi joka makono mafo ala nyinema aidu okay mbake horonya kene kanyafo ladiria kene kanyafo cheya kene kanyafo chawche mumbe kibe Ivan souteni ni koina muso mumbe kibe Ivan souteni ni koina iteka Ivan souteni ika donc afo ko ibeka génération conscienti chokorobaw muso korobaw demsenu ibeku ka sini sigi de labe bonya bi mande bonya masagi bi mande kayira chabakoro bela kayira ambalaka bela cheoche muso ni ba donc ibedo Ivan no fe kelena ou bien be Ivan souteni ka klaka segisira la nyani ni fe horonya kono la duria kono bonya bi mande bonya masagi bi mande iki sembo kelena kuma bena fotogodo abseka ke kuma yimbi digi mogola ma mogo tokofo ma foifo mais Ivan teka mogo shi jagusa kabla ni kelena Ivan tek mogo shi teka Ivan jagusa kabla ni kelena wo aya bla ngolo la ko cheti seka Ivan jagusa kabla kelela keletene ne rash bachi chede jogo mimbala no mai ne kode o jogo de abobla na mo bla ani Ivan de binyona aye jogo kolo minu takada Ivan na mo de bo Ivan na ani Ivan binyona limano kuma bena fo chugudu kuma bena fo dondo kuma bena fo wakati do iteka ne deme kelen na mbalema ke iteka ne deme kelen na mbalema muso ibeka mali deunde ka keleke on ni kibi mali ko keleke ni bado ibe siran ki tise ka laban itise ki sendo ala ibisira faneniye ibisira baneniye ibisira kasola takanye ibisira laburu jalinye cheoche muso ibonya bi nola kuma mbi digi dola me mbe kuma ni ndusukolo ani ala chela ntika mogo jagusa nti mogo jagusa fono maliko kele de do me cheoche ni en souteni nga bonya bi yoro muso ni en souteni nga bonya bi yoro cheoche ni man souteni bashi majigila muso ni man souteni majigila me nin kele met sekaka nin kele Ivan ba sama fwa dana trois maganchi mba sama fwa dana sarakatala ayi sarakatala ni ma jisuma koni gili soro Ivan be kelen sama fwa dana odona nye kuma do fo nga video kono ngo mali moko do ye groupe sigi Ivan ye uye ngwele kube groupe sigi ko kan soutenu ko sabula même mali denya kele la meka kele minke o ya do horonya kele do nguma na bena au matogoto donc mbe bunya masegi kuye toujours mais Ivan mu blaka sigide u kode uye mali kanu femi mbeka bonda ni mali ko kumado ou ben soutenu donc mbe bunya masegi kawye mais toujours est-il dit que
ma don n donna ma fɛn ta n don bali le ɲɔgɔn tɛ n b'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ n bɛ segin a kan cɛ o cɛ n'i bɛ rekile muso o muso n'i bɛ rekile n y'a ɲini fɛ i bonya b'a nɔ la n bɛ dugawu k'i ye ala ka dusu d'i ma ala ka limaniya d'i ma ala ka fɛn na i dusukolo ni i kunkolo la ni o ye tiɲɛ ye ni o bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la ni o bɛ se ka kɛlɛ in sama ka se a seyɔrɔ la Ivan kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ dɔ b'a bila yɔrɔ dɔ la dɔ b'a ta ye n balimaw wa cɛ tɛ Ivan manipulera muso tɛ Ivan manipulera ne ni min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye tagabolo ko kɛlɛ ye ni o bɛ Arashibachi nɔfɛ o ma se ka ne Ivan manipuler donc ne ɲɛ t'a la tuguni ko mɔgɔ bɛna se ka ne manipuler ka don i dongoda fɛ ni cɛ o cɛ y'a miiri fɛn o fɛn mun ye muso o muso y'a miiri fɛn o fɛn mun ye wuli i ka t'i ci la i yɛrɛ nɛgɛ min bɛ ne kunkolo ni kan cɛ n ye min ye n ye min kɛ mun kɛra ɲana tagabolo jugu min bɛ yen ne b'o o de fɔ sinon Arashibachi yɛrɛ lagonya tɛ o Ivan ye o mais anw de tɛ se ka bila kɛlɛ dɔ la o kɛlɛ ko o jogo bɛ e yɛrɛ la ko anw ka e labato o kan o tɛ se ka kɛ o tɛ marché Ivan fɛ yan wa a tɛ tɛmɛ ayisa n ko a tɛ tɛmɛ n balimakɛ i b'a bila de i b'a bila de donc n balimaw nin tun ye introduction ye nin donna mɔgɔ min gasila kuma in kɔnɔna na ni mɔgɔ min yɛrɛ retrouver kuma in kɔnɔna na ko n donni gasi la i yɛrɛ santi ko n donni gasi la n bɛ hakɛto ɲini kɛ o tigi fɛ toujours mais kuma bɛɛ n'a fɔcogo don bamananw ko ten ko kumakan jugu tɛ yen kuma dɔnnaw ko ten ko mais ko miiriya jugu de bɛ yen donc n bɛ o yɔrɔ de fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ ni kuma ye n y'a fɔ n ko video tɔgɔ embouteillage tɛ embouteillage bɛ nalen mais nin tɔgɔ ye ko sɔgɔsɔgɔbɔnmɔ bɛɛ ka mugan awɔ bɛɛ ka mugan i kan ka lafiya mais video jan tɛ quelques minutes dɔrɔn an b'a lajɔ mais je reviens mes chers compatriotes je vais venir en chair et en os fɛlɛ bɔ don tɛ wuluden ta don ye dɛ n'i y'a ta o don a t'i sagola sogo minɛ ayi a t'i sagola sogo minɛ ayi donc k'a yira aw la ka se k'a yira aw la limanaw kuma caman bɛ ka fɔ wale caman bɛ ka kɛ mais mɔgɔw tɛ min faamu la mɔgɔw ma mun faamu mɔgɔw t'a fɛ ka mun faamu u ko ne ni Arashibachi jɛra ko n bɛ ka bɔ n'a gindow ye n bɛ ka bɔ n'a ka kumaw ye i mana aw ɲininkali kɛ dɛ kumaw bɔra cogo di n ko Ivan ye kalo joli kɛ a dalen don ni kuma bɛ ka k'a kan n'a tɛ ka kuma n'a tɛ ka répondre kɛ problème nana cogo di problème nana vocal ko de fɛ limanaw seni aw ka ko ta a sanfɛlan fɛ a bɛ jugumanan de lajɛ anw ka vocalu taara bien vrai que c'est vrai an ye vocal bila mais vocal in bilara an ka du de kɔnɔ n'o ye CDR international ye vocal taara ye ne ka taga di Arashibachi ma ni Arashibachi ye ɲanikɛla ye mɔgɔ min ye anw ka vocal ta ka taga di ale ma k'a se u ma ale ni Simaga mun kama Arashibachi m'a fɔ o tigi ye i ye vocal in ta yɔrɔ min taga bila ye n bɛna kuma ye e de ye dutigi ye e m'o kɛ e y'i poro o kan ka bɔ ka kumaw fɔ o t'i lajɛ dɛ mais bi ko Ivan ni Arashibachi jɛra kuma dɔ ma ko a bɛ ka bɔ n'o ou bien a jɛra ko dɔ ma a bɛ ka bɔ n'o o de bɛ fɔ o de kama ne ko n ko limanaw ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ nkalon tɛ mɛn boli la mais ne y'o de fɔ aw ɲɛna Arashibachi ka kɛlɛ maliko kɛlɛ kun don Arashibachi ka kɛlɛ hɔrɔnya la n'i ni mɔgɔ ye fɛn o fɛn mun kɛ i b'a fɔ n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ ka jogo jugu fɔ i b'a ka ɲuman fɔ n y'o fɔ n ko Arashibachi nana ni éveil de conscience mun ye jamana kɔnɔ n ko vraiment a ye baara kɛ n ko nka n'a ma cogo dɔn n
Nguna ma chudo ngo loleti mimba nyena ngo madala na loleti bi yeli bake. Nguna ma chudo ngwa bi génération conscienti demseni munu tugule ndo ako ngwa ba ayanye da ele san damado ngwa ba nye da tugu san bakele. Ambo do de la bi. Ah, kanye da tugu galunga. Ivan te do de fe. Nte do fali fe kuru ngono kwa jotugo cheka yin limano. Ntoke. Min kuma kan te faso janfa. Mogo mi me faso janfa nte je ka fa nte demi fe ka faso janfa. Horonya la ningo mi iladi. Ladiria la ningo me iladi ni ma son oma. Min ke nga ke obeke ambo kene de gambi. Les lions de la diaspora fin befo janfa. Mais soko bon monde au ma oba muga. Minale, embouteillage benale, TAB benale, maîtresse benale. Limanon. Donc, ni kwa mona kaminga ni jege ma flow kanka kuma bicheyade. Sécurité. Sécurité. Arashi bachi ko oma. Ko impôt besara. Mogo beka sali waru mine. Mogo beka impôt sara. Waru beka di président de la république ma. Ibeka beka waru mine dien fantan nani befe. Mi kay siraglan, mi bamako siraglan. Kale wula ka bosu nokola ka soro ibeka ma fuike. Ko donc ko ale ka waru kumitami. Arashi bachi ne bi nyini nga toujours on fonoka sécurité wari abitami ayirana. Atayoro foanye. Atayoro irana abido dami fe jamu fono beka impôt sare. Mais limano no de fo video intina jenya. Ka bokuma kono. No de fo soko bomo. Mba daw masisa kateme. Dakurunya kele en 2018. Seigneur Rashbach, Monsieur Mohamed Youssouf Bachili, communément appelé Rashbach. On connaît des Rashbach Janfa, né de Biboni Rashbach Kafengovi. Rashbach est né Janfa mena. Mene siki horonya blonde konongo nabi ke minya bi koyi suno chabakoro lebuli maine. Chabakoro kika ike kuma flafolae faden kene ka maine. En 2018, élection présidentielle minkera. Limano on te mentola do met temedron et c'est les soro bonmo. Soro bonmo. Mais nous le dit. En 2018, mes chers compatriotes, 2017 qu'on a na campagne uni fait on lila. Et en tout mes bureau international kono ambe cotisation ke amignon concerté réunion beke fin chaman beke. Du coup 2018 président sigi ko inana do okola aya soro sanga be rashbachila abe kien sirakan o wakati la abe ladiria sirakan o wakati la anya esayengo ame kumani arashbachi anga seka nyogon famia togomina ngunu kan chera moko ko anga nata moko no fe moko ko anga keta ne nana ne rashbachi nyininga rashbachi ko ne ma ko waye ko ngunu kan ka chan kile fla anya kuma oke anya blay 3 jours plus tard mes chers compatriotes anya kuma lami rashbachi ene wele ako Ivan ko Anthony kuma do fo ko kuma ko vraiment ko a chance a jatemine ko ibado ibe minke sisan Ivan ngo an wonta don ako bo ibe video ke iba fo ko ne kake candidature candidat 2018 là ko ko non ko ngabo haklite adon tola menga mango bonne be bara mina sisa ngo bi ntina seka video nke akungo made ko
nga bo bi sini nga video inke ngo sini ngone tse ka video inke parce que me bara mina a bara sini en charger len do koju ngo sini ngene ako ko vraiment kuna kunsera ka ke sini ko c'était bien ngo y a pas de souci ngo mena jatemine limano ne dugu jera ne nga bara programme jagu sa fale nkenka jigi ermina ka kon uma kana do mobili kono aw be tanga page sanfɛ a bɛ video ɲini aw b'a ye a don banfila bɛ n kunkolo la chaîne dɔ bɛ n kan na débradeur bɛ na n nana yira maliyɛnw na cɛ ani muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba n ko an bɛ doni min na komi bi n ko ko bɛɛ b'a kɛ wagati bolo n ko an ka jɛ n ko n'an ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan kan CDR jama a sympathisant mɔgɔ minnu y'a kanu ani CDR yɛrɛ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ n ko n'an ko an bɛ bi an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa an ka jɛkulu in di dɔ ma n ko a tɛna taga an jimi sira fɛ n ko donc an bɛ yɔrɔ min na an k'a lajɛ an k'an ni fili an ka Arashibachi présenté élection 2018 la an k'a bɔ komi an ka cɛ bɔ a don tɔgɔ video la n ye kuma caman fɔ n tɛna don si kɔnɔna na mais n'aw ye video in ɲini aw b'a ye n tilara ka na CDR international sanfɛ aw bɛ hakɛ to n bɛ dɔ tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ la yan n nana n ye kuma in fɔ ye mɔgɔw sɔrɔla ye komi Amadu Ture min bɛ États-Unis a ye kuma in analyser big respect à toi Amadu i bɛ hakɛ to i bɛ yafa n ma n y'i tɔgɔ don nin yɔrɔ in na a ye belan bɔ a nana wari hakɛ dɔ fɔ vraiment c'était trop mais an y'a yira n ko problème t'a la a don tɔgɔ ne yɛrɛ ye kuma caman fɔ Amadu ma Amadu ko ale ma ban ko maintenant k'an ma kɛ nin wagatinin na dans l'immédiat que ça bɛna se ka bɛn ko parce que campagne kɛ ka préparer cogo min wari hakɛ min kɛ ka don a da fɛ ko est-ce a bɛna se ka bɛn ni nin ye an ye proposition kɛ Amadu ye kuma caman fɔ a don tɔgɔ la ne yɛrɛ fɛngɛna mais o de bɛ ne ni Arashibachi cɛ parce que kuma de fɔra an ni ɲɔgɔn cɛ donc ne tɛna se k'a fɔ n ko ne bɛna o kuma ɲɛfɔ directement ko nin de tɛmɛna mais an ye ko in labɛn ten ka faamuyali di mɔgɔw ma la an ka bɔ o la ka commencer k'a kumaw fɔ limanaw kuma kɛra balakataw ye dɔrɔn biɲɛ bɛɛ wulila ni kuma in ye ko Arashibachi bɛna kɛ président ye 2018 la a ka candidature bɛna don kuma caman bɛ ka fɔ an tora ten su ma ko dugu ma jɛ n y'o de fɔ n ko kuma bɛɛ n'a fɔ don do aw ko ne de ye Arashibachi janfa depuis o yɔrɔ la ne janfara sani nin wale bɛ kɛ n ko Arashibachi n'i ye ko in i y'a miiri ka ɲa a ko non ko problème t'a la ko n ka video kɛ ko ça marche limanaw video kɛlen ko ganga nana bonya ampleur ba nana don ko in na 2 jours plus tard 48 heures plus tard ne jɔlen bɛ n ka balcon na Arashibachi ka appel nana ne kan ko Ivan ko fɛn in ko a ginda bonyana kojugu ko bon ko nin ko in k'ale ɲɛ b'a la cogo min ko an ka bɔ a ma mais ne kana fɛn fɔ ne ko Arashibachi n ko hɔrɔnya ka gɛlɛn dɛ n ko ne de bɔra hɔrɔn kɛnɛ kan k'a fɔ jama ɲɛna n ko ni su kora o su ma ko o dugumajɛ n'a fɔra ne bɛ tila ka na a bɛna fɔ k'o ko kelen bɔra a ma n ko ni wariko de don n ko problème t'a la n ko an bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu m'an financer n ko CDR international mana hakɛ min sɔrɔ n ko a tɔ dalafa o y'a sɔrɔ ko ta ye 25 millions ko o de bɛ sara n ko o tɛ problème ye campagne kɛ wariw n k'a bɛ sɔrɔ n ko an tɛna dɛsɛ mɔgɔ la cogo si la n ko ala ka teli n'a ka ciden ye ni ala sɔnna a ma an bɛ mɔgɔw sɔrɔ
ngo me ngo n'a fɔra ko ne ka tila ka na nin yɔrɔnin na ka na fɔ tuguni ko o ko bɔra ma Rashbachi ngo tiɲɛna ngo faden kɛnɛ kan ngo a bɛ kɛ fɛn dɔ ye ne bolo dɛ misiri yɔrɔ la i ma min fɔ i funutɔla i kana fɔ ngo bɛɛ b'a kalama e ni ne bɛ kuma wa ne bɔra ka video in kɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ko dɔ labɛnnen ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ miiri yɔrɔ jan na o y'a dɔn k'a fɔ Ivan tɛ se ka bɔ ka nin fɔ a kunfɛ fɛn dɔ de bɛ yen mɔgɔ caman yɛrɛ ye n wele dugu ma k'a ɲininka ngo foyi tɛ yen an ka hakilila de don Rashbachi ko non ko nin tɛ problème ye ko problème min bɛ sisan ko ne k'a faamuya ko togoya dɔ ka fisa ni togoya dɔ ye a ye exemple dɔw ta dɔw kan k'olu tagara élection na nin position in na ko ali u tira u ti ko juguyara ali sini tɛ u tɔgɔ fɔ ko ali sini ko o de y'u ka jɛkulu to kɔfɛ ta ne ye n kunkolo siɲɛ k'an miiri n ko ok n ko mɔgɔ teri sa don i ti sa o don mais a lebudon i bɛ se ka lebu o don n ko problème t'a la n ko mais ko in kɔni tiɲɛ na a bɛna jouer ne ka dɔɔni parce que hɔrɔnya na n bɔra ka kuma minnu fɔ ka cɛya wale minnu fɔ su ma ko dugu ma jɛ n ko n'a kɛra tan mais ani ɲɔgɔn cɛ la bonya ni karama ne y'o de fɔ ne y'a bila n hakili la ne ka malo o ka fusa ale ka malo ye a ka fɔ ne ye galontigɛla ye a ka fɔ ne ye mɔgɔlankolon ye n ko ne b'o fusaya a ka fɔ ale ye o ye n ko a ma n ko fama n ko problème t'a la a ko ma de ko bɔn ko min bɛ kɛ sisan ko sini de ko n bɛ taga radio sow la ko k'a bila journaliw sanfɛ ko bɔn aw de kun y'a décision ta n m'a fɔ bi n m'a fɔ sini mais n bɛna fɔ fɔcogo la fɔcogo min ni o bɛ se ka kɛ ne a tiɲɛni barika tɛna bonya i fa fɛ mais ko in ma ne kunkolo minɛ mais i ni ɲɛmɔgɔ cɛ i ka responsable cɛ fɛn dɔw bɛ yen i b'i don a da fɛ jamana kama n ko ni jamana ka hɛrɛ b'o de la ni génération ka hɛrɛ b'o de la ne sɔnna problème t'a la kuma in a kɛ aw y'a jateminɛ Rashbachi ka élection a bɛ kɛ candidat ye a kuma fɔra siɲɛ kelen siɲɛ fila dɔrɔn a ma mɛn dɔrɔn a bɔra ka taga radio sow sanfɛ hakili t'a radio so kelenw na Bamako ye k'a démenti k'a yira k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw de ka hakilila don u de ka miiriya don mais bɛɛ ye ne kɛ a wagati bɛɛ ye ne kɛ kuma fila fɔla ye limano depuis ye ne janfara wa ne ma janfa ɛ fɔ kelen n bɛ bɔ o kɔnɔna na limano Ivan dadelen don Ivan ye dekun dɔ sɔrɔ nin ko in na mais kuma bɛɛ n'a fɔ don min na n y'o de fɔ n ko nin video in nin tɛ embouteillage ye quoi embouteillage ka girin nin ye sɔgɔsɔgɔbɔmɔn de ye n bɛ bɔ o yɔrɔ kuma kɔnɔ an balimakɛ min bi an fɛ yan aw bɛ hakɛ to Amadu Kante i bɛ hakɛ to n b'i tɔgɔ don bi video in na kabi kuma in kɛra kabi wale in kɛra n ma i tɔgɔ fɔ parce que n ka bonya bi yɔrɔ n b'a dɔn i ye mɔgɔba de ye i ye denbayatigi de ye Rashbachi ye video kɛ a ye anw lajɛya mais a tilara tuguni aw bɛ hakɛ to appelkɛlaw n b'aw deli aw bɛ hakɛ to a ye n to yen ka progresser fitinin video banna ka ban Amadu ne balimaw aw bɛ hakɛ to n ka n ka kuma tɔni lafɔ Amadu Kante denbayatigi de don hɔrɔn don mɔgɔ ladiri don video min ni enregistrement ni anw ye lanjaba sɔrɔ a la ni an dɔgɔyara la n bɛna n'a video ye infiltré ko kumaw fɔra yɔrɔ min a video bi kɔfɛ ka na n bɛna n'a ye mais Rashbachi ye anw lajɛya ye a tilara ka taga anw lajaba mais limanaw o si ma kɛ baasi ye n b'a dɔn u t'i fɛ video in ka kɛ mais video in bɛ kɛ ne balimaw a ye kuma caman fɔ Amadu Kante ma dɛ mais a video min na n'a ye kɔfɛ k'a yira aw la ko Rashbachi ye nkalon dɔ tigɛ ni n tilara ni Amadu Kante sɔrɔ n bi a ɲini a fɛ photo min ni Rashbachi y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko ale sigilen don Amadu Kante sigilen don ko téléphone sɔrilen b'a sen kɔrɔ a bɛ ka enregistrement kɛ bilahi n kalenna Ala la tiɲɛ tɛ
n kalena kira la tiɲɛ tɛ Arasibati sigilen bɛ tan i b'a fɔ ne ɲɛ bɛ écran na cogo min Amadu sigilen do k'i ɲɛsin a ma téléphone bɛ Amadu bolo tan Arasibati hɔrɔnya bɛ min ladiriya bɛ min ka bɔ ka denbayatigi lanjaba ko muso saba b'a bolo dɛ a bɛ tan dɛ a y'a kɛ tan dɛ a y'a kɛ tan Amadu vraiment tu as été victime a ma dogo fewu téléphone tun b'a bolo tan Arasibati ɲɛ b'a la mais Arasibati ko téléphone sɔrɔlen b'a sen kɔrɔ k'a bɛ k'a den dɔrɔn ko ka capteli kɛ ko k'a fili limanaw n tɛna don o kuma in kɔnɔ mais n b'a yira aw la k'a fɔ ko a ye galon tigɛ ni Amadu sɔnna a photo bɛ ne bolo yan a don tɔgɔ la ani Amadu bɛ kuma na a ko Amadu y'a ɲin'a fɛ ko n'a bɛ se ka photo ta n'a ye ne y'u photo ta k'u to kuma la u sigilen don a photo bɛ n bolo ni Amadu sɔnna a ma n b'a jɛ ɲin'a fɛ n'a sɔnna kɔfɛ n b'a bila n ka page kan o bɛna ye Arasibati hɔrɔnya bɛ min Cɛbakɔrɔ n'i bɛ kuma fɛn bɔ i da kɔnɔ fɛn min n'a tɛ se ka sɔsɔ quoi limanaw ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini kɛ Amadu fɛ Amadu lanjabara mais Arasibati Amadu na don i fɛ a ye min k'i ye i m'o fɔ dɛ mais nin wale min kɛra i y'o de fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ limanaw ka bɔ kuma kɔnɔ n y'o de fɔ n ko sɔgɔsɔgɔ bɔnbɔn don a bɛ nin mugan dɔw bɛ paracetamol ta ka sunɔgɔ bi n bɛ baara di cɛ caman ma bi nin semaine in kɔnɔ Arasibati ne ka fɛn o fɛn min fɔ ni Arasibati ko a den kelen tɛ tiɲɛ ye a ka bɔ ne bɛ bɔ ni kuranɛ ye a bɛ bɔ ni kuranɛ ye wa ne Ivan ne y'o de fɔ n ko min nale comme aw bɛ ka ne lebu de ɲini a y'a ɲini n'ani 2100 cɛ ani 2023 cɛ ni 2023 décembre 2023 n'o sera wagati min na ne Ivan bɛ wala sɛmɛ hali bi n bɛ CDR kɔnɔ n y'o de fɔ n ko ne ka bɔli CDR kɔnɔ bi a bɛ caman arranger dɛ mais sani ne ka bɔ jogo min bɛ yen nɔ tagabolo jugu min bɛ i b'o de bila ni ne bi bɔ i ni mɔgɔ minnu bi to baara la ɲɔgɔn bolo i b'o le respecter dans les jours à venir mais tant que o ma kɛ an bɛ ɲɔgɔn na derrière phase Arasibati hɔrɔnya la ladiriya la ka bɔ kuma kɔnɔ Arasibati ye mun fɔ ne ɲɛna don dɔ la n bɛ ka taa baarayɔrɔ la a ko ma ko Ivan ko a ka di n ye aw b'a dɔn k'a fɔ ko ne janfara Arasibati fɛ yɔrɔ caman ko a ka di n ye Lasana Simaga ko maraka de don a ye kuma dɔw fɔ ye o kumaw o bɛna doni kɛ Lasana ka vie privée kɔnɔ n tɛ se o yɔrɔ ma limanaw k'i b'a lajɛ a ka di n ye ni n bɛna voyage wɛrɛ la n'a ka se ka na ɲɔgɔn fɛ komi visa bɔli ka nɔgɔ i bolo Ivan visa bɔ Lasana Simaga ye n'a ka na ɲɔgɔn fɛ an ka taga Faransi an ka na an ka se ka tournée dɔw kɛ a somɔgɔw bɛ Faransi a n'u ɲɛ ka se ka da ɲɔgɔn na n ko Arasibati ne Ivan n ko ne ye visa bɔ artiste caman ye u ka na yan mais dɔrɔmɛ tɛ ni cɛ cɛ dɔrɔmɛ tɛ ni muso cɛ n ye mɔgɔ caman dɛmɛ ka don yan minnu ni artistes tɛ kelen ye n ko Lasana Simaga ye an dɔ de ye an joli de don maliden de don n ko ne bi visa bɔ relation bɛ n'a ye tagabolo dɔw bɛ n bolo a bɛ teliya n ko mais n bɛ siran fɛn dɔ de ɲɛ ni n ye visa ɲini n'a nana n'a ma segin n'a bɛ kɛ problème ye Ivan da la a bɛ se ka problème se ma parce que n bɛ se ka qualifier comme clandestin trafic u bɛ se ka n qualifier ka kɛ komi n bɛ ka trafic kɛ ni buna hadamadenw ye n ko parce que ne ye visa bɔ mɔgɔ caman ye bon a fɛn o fɛn min fɔlɔ kɛra a bɛɛ bɔra sira fɛ n ko donc ni dalen don a la ne dalen don a la n ko mais i kama problème t'a la n ko i bɛ Lasana ka passeport photocopie bila ma
Ako ok ko ça marche ko problème t'a la k'a bɛna fɔ la sana ɲɛna ko a ka passeport photocopie d'a ma sɔni an ye kuma fɔ an ye kuma bila n ko non n ko komi ne yɛrɛ bɛ wari bila ka taga di Lasana ma n ko tɔgɔ min wari bɛ taga o la n ko tɔgɔ kelen n'o jamu kelen de b'a ka passeport kan ko awɔ n ko d'accord n ko ça n ko a ma nécessité len dɛ n ko ça ne vaut même pas la peine quoi n ko passeport ni fɛngɛ nin to yen parce que n b'a dɔn n bɛ min kɛ yen n b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen mun bɛ n'u cɛ n b'a dɔn ne taara ni tɔgɔ ye ani jamu k'an ka sɛbɛnw d'a kan ka taga n'a ye polisi la sani ka taa n'a ye polisi la gendarmerie yan n'u b'a fɔ o ma ko guardia civil a bɛ fɔ o de ye gendarmew ye quoi mais espagnol la a bɛ fɔ ko les guardia civil pour que n ka se ka visa ni fɛngɛw bɔ mɔgɔ ye et puis n dɔnnen don dɔnni fitinin min bɛ na donc ne ka papier n bɛ taga di de u b'a kɛ cogo dɔ la u b'a fɔ a ma ko duplicat don n t'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ français la cogo min na mais n ka avocat de fana ka papier original bɛ d'a kan o de bɛ kɛ garantie ye ni gendarmerie mɔgɔw y'o kɛ u b'o bila ka taga polisi la donc ni ne sera polisi la directement ni ye fɛn min di dɔrɔn ils ne cherchent même pas de midi à 14 heures ne ye baara in kɛ o kɛcogo la n tɛna don a bɛɛ la n ko n b'a bɛɛ walawala ka o Arasibaci an kumana n ko bon dépense fɛn o fɛn min bɛ kɛ Europe yan tagabolo fɛn o fɛn min b'a kɔnɔ yan waribɔ fɛn o fɛn min b'a kɔnɔ yan ne yɛrɛ bɛ n jɔ o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ n ko an bɛnn'o kan a ko an bɛnn'o kan ko nka fɛn min bɛ tali kɛ billet wari la n ko Arasibaci i fana bɛ o billet wari nin kelen i b'o sara a ko Ivan ko y a pas de problème ko ça marche ko billet bɛ taga joli la n ko bon i b'a fɛ aw kana wagati min na a bɛ dépend o la n ko souvent billet bɛ yɛlɛ a bɛ jigin n ko mais i b'a ta Mali la yan a bɛɛ ye kelen ye n ko ni a da gɛlɛyara yen i bɛ se ka ne ɲininka Espagne yan n bɛ ɲininkali kɛ yan agence la n'a da ka nɔgɔya donc i bɛ wari bila ka na walima ne yɛrɛ bɛ wari bila ka taga pardon i bɛ wari bila ka na ne b'a ta yan k'a bila ka taga di i ma n ko n'a da ka nɔgɔ Mali la fana i b'a ta yen n ko donc n ko n bɛna visa 3 mois ɲini Lasana ye limanaw ne ni Arasibaci bɛnna nin kan ne taara dossier la don o de kama ne ko ma n ko Arasibaci c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ Arasibaci nɔfɛ boli la ni ne kumana kelen o kelen ka dossier kan c'est à dire n'i kɛra hɔrɔn ye fɛn dɔ i b'a dɔn i yɛrɛ dusukun na quoi mais limanaw Arasibaci tɛ cɛ si ta ɲalen fɛ n'a yɛrɛ tɛ Arasibaci tɛ tɔgɔ di cɛ si ma n'a yɛrɛ tɛ Arasibaci t'a fɛ cɛ si tɔgɔ ka fɔ n'ale yɛrɛ tɛ Arasibaci t'a fɛ cɛ si ka kala ka mɛnɛ n'ale Arasibaci tɛ sinon a ye nin kuma in lamɛn dɛ ne ye papiyew don polisiw ye ne wele ko Ivan k'i ye sɛbɛn minnu don ko a bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban ko donc na i kana sɛbɛn ninnu minɛ mais a doni fɔlɔ minnu kɛra ne ye fɛn minnu sara o tɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ n ka ɲi ka taga o wari sara ko na o sara i ka papiyew minɛ donc ne ka ɲi ka t'olu sara ka papiyew minɛ k'u bila ka taa di Arasibaci ma a ka voyage wɛrɛ la ani Lasana bɛ bɔ Europe ɲɔgɔn fɛ limanaw ne ye Arasibaci wele n ko bon n ko Baci n ko faamaw ko ma ko bɛɛ ɲɛnabɔra n ko donc n ko ni Ala sɔnna a ma sini n ko i b'i labɛn n ko ne kɔni bɛ taga n bɛ taga bi n tɛna se ka se yen parce que ni a yɔrɔ ni n ka yɔrɔ ka jan dɔɔni mobili la kilo 60 ni dɔɔni don n ko donc n bɛ se o b'a sɔrɔ da tugu la n k'i b'a lajɛ n ko n b'a lajɛ sini ne kɔni bɛ taga ni Ala ma basi foyi kɛ n na n bɛ taga ko tɔ ɲɛnabɔ donc n bɛ fɛnw minɛ n b'u ci i ma limanaw a ye kuma lamɛn Arasibaci ye ne ɲininka ko mais ko ne ko billet wari yɛrɛ ye joli ye di ne ko n ko bon n ko waati dɔw la n ko billet wari n k'a bɛ taa euro 500 ani 70 la n ko souvent 600 souvent 700 euro la
ngo me abi dépend quoi ngo fo anga nyiningali ke ngo sino ngo na fe on fe mu fo ya sisa ngame galon tike limano Rashiba ci kone ma ko boko Ivan ko alebero minasa kale ma prêt 500 € ou bien et quelque chose comme ça kale ma prêt au bolikama ko me ko ne bi se ka visa bo wati werewa ne ko ngo me tu fou de moi ou c'est quoi là a don to la ma fo anyana ndala tane me nyu fo nyere kono ngo me ngo bachi ngo ni mu kuma etuguni nya fa anyana tane ngo me ni mu kuma etuguni tellement que ni toro la fien terana quoi ngo me ni mu kuma e ene be kan yere faga ya bien ni kelen tali la sana ni bi nyini nga bo e no fe bachi ire de funa ka ko la nyini nendo a ngo che ngo bachi ngo vraiment ngo iye ni ngele ya de ngo iye ni ngele ya de limano a don to la kungadine Ivan ka bien ta mais tellement que ndusu kashira ni torola ngono ni bien kele ne teni ta quoi amini ndablade ne be fere ka perya bela amini ndablade baji kono ma ko a kainta ko nga to ko felana na labena aba fonyana limano polisu ne wele tellement que ne ni torola ne masongu ka téléphone ta le lendemain yen wele 48 heures be kan wele finalement nya funyana ngo nongo aborama uko ko no ko me ko ote sekake ngo wenga abike ay haketu fendo tunan kan o ya boama limano ou ye sanction bine kan 6 mois anti seka visa la do o wakati ni kono 6 mois anti seka mo shika visa la do limano arashiba chibe mo fe arashiba chi kenga ngel lasinana ne ta fo lasana nyana ngo meka kuma informi ka bwa no fe ne mako tala ka bwa no fe fo ka djewuli ay tonyo no fe won tina fi ka bwa no fe ma kuma info ngi ka bwa no fe wo nga hakilla to ya no cheka ja ma ye wale jugu minunke abeka sadir bara minunke ka jira mo la ka fo ko ate mo wore ka hera fe na ire tate ate fe ka mo wore deme na ire te mboko wale do de fo awyeta o de kama ngo bi video imbe teme dron soko bombodo wallahi nkale nan kenka video minke ni video te me kodo de donanga bi video koro haklimo ba famu me ni ala sona mamena di mano ni de temna ni bachichi na ko nyedu na ko nyete na kadae anga boni kurane anga kalala anga boni kurane anga kalala di mano bunya be oyorola bunya masegi be oyorola comme ni rendez-vous di awma nintina se kana afo awnya par écrit ngoni rendez-vous boa mantina video ke bi o de kama nana ngombe aw samani soko bomo na beka dondoni mugala sinon video a kumborama embouteillage a borama assalamu alaikum big respect à la génération consciente les jeunes qui disent non à la xénophobie non à l'exclusion non à la démagogie à bas les députés voleurs comme on le dit très généralement à bas les guides voleurs, à bas les guides corrompus. Ivan, le lion de la diaspora, fait un peu de Djamfa. Rashbach, je vais te choquer et puis je vais te caresser. One love à vous tous. Abaya no mfonero